होता पूरा क्लीयर मुझे कहवाई चाहूनी जहाँ भी गोटे विशृंखला श्रृंखलित कर भाईचार मूल मंत्र आम जब कौ भाई सहित क्या कौन पदे पदे कथा तार भर राग रखी भाई चल चली पारानी आम कहीं गोटे संघ एटी आम ना भावुचे ये आम 30-40 जन जो बंडोली जीपी भाई मैंने अच्छे भाई मान द्वारा यहाँ भाई आपण मैंने भावतु ना भाईचारा 30-40 जन भर अच्छी यही भिडटा ब्लॉक को पड़ोसी जिते आम 1800 पिला भाई मान सहित आम संपर्क बढ़ुची सेटा जिते आम जिला को पड़ोसी से 19,000 पिलारे बर्तमान अच्छी जिते से जिलू से भिडटा पड़ोसी भाई ये जड़े धरतु कहीं एक्सवाइज किसी आपको उपदेश देते से भिडटा जब भाइराल होकर राज्य स्तर को पड़ोसी 3.5 लाख भाई मान सहित आसी से देखुं ना यहाँ धरतु उदाहरण यहाँ राकेश भाई कि यहाँ बल्लभ भाई कहते यहाँ कौटी कही केन्दुझर जिला कौ ब्लॉक झोपड़ा ब्लॉक कौ जीपी बंडौली जीपी भाई यहाँ उपदेश देते राज्य सारा जो वीडियो देखिए समय पड़ो यही जीपी को जो दिन भी से भाई आसवे ना ये बल्लभ भाई कि भाई से भाई के इंक्वारी करती माने केते दूर पर्यंत आमको यहाँ जाऊँगी देखो भाईचार आग रखले भाई किसी लाभ नुह भल मंद सबुथ अच्छी गोटे उदाहरण देखिए देखो आज भाया दिन में किसी दिन पूर्व आमर झंपुरा जीपी बहुत छोट कथा नहीं कि बहुत बड़ जोटा कि नाही नथिबा एमती कि मारपीट हाणकाट बढ़िया उदाहरण बढ़िया ये ठीक लगुनि गोटे जिनसा तो भाईचारा क्या कहुए उदाहरण दूसरी आमर शशि भाई आउ 2 जन आमर जो एमडी साजाद भाई सभी जानते हिंदू मुस्लिम लेकिन किसी टिके ग्रुप माध्यम आलोचना हो जाता तार भर भाई बहुत विशृंखला होता आम 5 जन भाई से टाइम देथिलु से जीपी रे धन्यवाद भाई आज जुगल भाई बुझाई देते जो जिनसटी आज बुझी नियंतु क्लियर भाव में कान देकी शुणवे जे जाति प्रकृत ये जिनसटी कौन से दिन होगा नहीं बड़ भाई कहते शांतिपूर्ण भाव में शुणु जाति ये भेदभाव किसी ना ओडिशा ड्राइवर महासंघ जाति भेदभाव कौन सी कहे नहीं क्या भाईचारा मध्यम क्या कौन सी खराब मंतव्य देवे ना या मोर आशा रोचे बंडोली थ्रोर बड़ भाई मान जय जगन्नाथ तो गोटे जिन से देखो हिंदू मुस्लिम भितर किसी कहीदे आमर शशि भाई सी भी आज आसछंती साजाद भाई सही केस नहीं निज जीपी रु लेफ्ट नहीं जाते सही साजाद भाई आसछंती किंतु गोटे जिन हूँ 2 जन सर लेफ्ट साजाद भाई छिड़ा रुहतु साजाद भाई आमर मुस्लिम तथा ओडिशा ड्राइवर महासंघ काम कर भाई साजाद भाई नमस्कार शशि भाई आपन को भी नमस्कार धन्यवाद भाई बंडोली थ्रो को पहुंची धन्यवाद भाई पसंद गोटे जिन हूँ देखु विशृंखला भितर आम साजाद भाई लेफ्ट ले जाते तो सी पर्सनाल फोन करा भितर मत भल लगला नहीं मो ये ये भितर भी किंतु से भितर भाई जिते आम 5 भाई जिते जाकि आलोचना करूँ पर्सनाल भी फोन करी तो सेठी आमर शशि भाई भी निजर भूल निजे मानी साजाद भाई वीडियो माध्यम शशि भाई को सी भी कहते भाई यहाँ मामू भंजा भर आमर कथा ये भूल भूल तो हुए तो जहाँ फल कि 2 जन पूरा पुणी से 2 भाई बेसी दिन कथा नहीं गोटे मास भी हम ना जो जो भाई मान को लेकिन विशृंखला होता झुंपुरा जीपी से 3 भाई आज गोटे बाइक आसुच्च मुख्यतः यहाँ कहुए भाईचारा कहर मान आम तो विशृंखलित हवा कथा कथार भाई बाप भितर भी बहुत किसी हो जाए किंतु विशेष कि गोटे जिन रिक्वेस्ट करी भाई जमी कौन ग्रुप पैसा विशेष नहीं कि विशृंखला न हो सबुठ मुख्य हूँ जो जीपी पैसा देखिए कारबार अधिका हो पैसा किसी विशृंखला से ग्रुप में दिशा बहुत कष्ट हो जाए से समस्त भाई मान को ब्लॉक में बारंबार कही आसुचु भाई पैसा टे दूरे रुहतु जदि भी पैसा जहाँ हो भाई हिसाब टिपटो नि उदाहरण देवी आज जब मीटिंग जब आम 5,000 टका कंसीडर भाई मैंने साहाଯ୍य कर टेक्निक आम 5,000 टकर आम हिसाब भी नेवा दरकार भाई जो भाई भी दायित्व नहीं से भाई यथाशीघ्र से हिसाब भी देवा दरकार जब 5,000 टका धरतु ना कलेक्शन होती 2,000 टका जब जाए 3,000 टका हिसाब देउन आम 915 कर कहवा से जो भाई मैंने आज आसवे ये आगामी दिन पुणी कटिजे तेणुक गोटे जिन हूँ जिते जहाँ कर संपादक को अनुरोध करी से सब टिपटप हिसाब देवाई चेष्टा जारी रखे आ सभापति महोदय को अनुरोध करी संपादक जिते शीघ्र आपण मैंने हिसाब देखिए जीपी भाई मान को हिसाब क्लीयर करेंगे भाई मान कौन सी अवशेष रही आमर पैसा अच्छी कि थिला कि आउ कौन है ये जिनसा सब टे
टिपटॉप रहिबा दरकार ଆଉ ଝୁମ୍ପରା ବ୍ଲକର ତ ଯୋଉ ଆକାରରେ ଭାଇ ଯାହା ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଆସିଛି ସେ ତ ଯୋଉ ଆକାରରେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ବି ଏବେ ଆଉଥରେ ଠିକ ଆସିଗଲାଣି ତାଙ୍କର ବି ତ ଭାଇ ନାହିଁ ନଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁମ୍ପରା ବ୍ଲକର ମାନେ ଚୌଠିଆ ଜିପି ଆଉ ଝୁମ୍ପରା ଜିପିର ପିନ୍ XYZ କେହି ବି ଯଦି କାମ ଛାଡ଼ିକି ଗାଡ଼ି ନ ଚଲେଇକି ଶୁଣିବ ବି ଶୁଣିପାରିବନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି କିଛି ଦିନ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି ଝୁମ୍ପରା ଜିପି କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ହବ ବନଉଳି ଜିପି ତ କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ କହି ହଉନାହିଁ କାହାର ନଜର ଏଠି ଲାଗିଯାଇଛି ଭାଇମାନେ କୋଉଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଖୋଲାଖୋଲି ଯଦି କୁହନ୍ତେ କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ତାଙ୍କର ହେଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭିତରୁ ଏତେ ପରିବେଶରୁ କେମିତି କମି ଯାଇଛି ମାନେ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହିଁ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୁଗଳ ଭାଇ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଟା ତ ନିହାତି ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି ଯାହା କହିଲେ ହାତ ଟେକୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କଠି ହିଁ ଆନ୍ସର ଥିବ ନିହାତି ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ସେଭଳିଆ ଆପଣ ପରେ ବି ଟିକେ କହିପାରିବେ ତାର ଭିତରେ ଆମେ ନିହାତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଜିର ଦିନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ନେଇକି ସରକାର ବି ଆମର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମର ପଇସାରୁ ଯଦି ସେମାନେ ଆମକୁ 1% ବି ଦେବେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦାବି ରଖିଛେ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧିମତ ଭାଇ ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ସରି ବୁଦ୍ଧିମତ ଭାଇ ଯୋଉ ମନୋଜ ଭାଇ ସେ ମନୋଜ ଭାଇ ଯୋଉ ଝୁମ୍ପରାର କହିଲେ ଯେମିତି ଭାଇ ଆମରଠୁ ଡିଜେଲର ପଇସା ଯଦି 50 ଟଙ୍କାରୁ 60 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲିଟରରେ ପୁଡ଼େଇଲା ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ ଆମକୁ ଯଦି 60 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ଭାଇ ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖା ବି ଦେବ ଆମର ଯୋଉ ଆକାରରେ 20 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ତାର ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସବୁଠୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେମିତି ଆମେ ବନଉଳି ଜିପ୍ରେ ଯେତିକି ଭାଇ ଅଛେ ତାର ଭିତରେ ଭାଇ ଆମେ 4%ରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ମାତ୍ର ଭାଇମାନେ ଏକତା ହେଇପାରୁଛେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ରଜ ପଡ଼ିଆ ଯୋଉ ଆକାରରେ ଦିନରେ ମତେ ଲାଗୁନି କୌଣସି ଭାଇ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜରୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଯେତିକି ଭାଇ ଅଛେ ନିହାତି 80% ଘରେ ଟାଇମ୍ ଦଉଛେ କିନ୍ତୁ 80%ରୁ ବି ଭାଇ ଯଦି 80% ଯଦି ଆମକୁ 60% 50% ଭାଇମାନେ ଆସିଥାନ୍ତେ ନିହାତି ଜାଣିଥାନ୍ତା ଆମର ଏକତା ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ସରକାର ତମେ ଛଡ଼େଇ ପାରିବା ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଯୋଉ 25% ଭଳିଆ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଭାଇ ଆସିଛେ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ମିନିମମ୍ 50% ଉପରେ ଭାଇମାନେ ଆସିବା ନିହାତି ସେ ସରକାର ଦେବେ ସରକାର ପାଖକୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆମ ପାଖକୁ ସେ ଆସିକି ଦେବେ ବାଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସେତିକି ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ହେଉଛି ଆମର ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଭୁଲ ରହୁଛି ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଏକତା ରଖିପାରୁନ ବଜେଇକି ଯୋଉଠି ବି ଏକତା ରଖିପାରୁଛେ ମନୋଭାବ ଏକା ନୁହଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ କୁହନ୍ତୁ କି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ କୁହନ୍ତୁ କି ଜିପି ସ୍ତରରୁ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ଜିପିର ଭାଇମାନେ ଆମେ ଯଦି ମିନିମମ୍ 80% ପାଖାପାଖି ଏକା ହେଇଯିବା ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ରଖିବା ସେ ଜିପିକୁ କେହି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇକି ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବେନି କି କୌଣସି କିଛି କହିପାରିବେନି ଜୋରଦାର କରତା ଟିକେ ହଉ ମହାସଭା ପାଇଁ ସେହିପରି ଆମର ଝୁମ୍ପରା ବ୍ଲକର ଧରନ୍ତୁ ଯଦି 22ଟା ଜିପିର ଯଦି ଯୋଉଦିନ 80% ଭାଇ ଏକତା ହେଇପାରିବା ଝୁମ୍ପରା ବ୍ଲକକୁ କେହି ବି କେବେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏଟା 100% 20% ଭାଇ କି 30% ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେବ କିଛି ବି କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି 13ଟା ବ୍ଲକର ଭାଇମାନେ ଯୋଉଦିନ 80% ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବା ଏକତ୍ରିତ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ କେହି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତ କରିବି ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁମ୍ପରା ବ୍ଲକକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇବା ପାଇଁ କେହି ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଆମର ଝୁମ୍ପରା ବ୍ଲକରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଗୁଣ ଖରାପ ଅଛି ବହୁତ କିଛି ଜିପିରେ କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ମାନେ ଉପରଟା ଚିକଣ କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଯେମିତି ପୋକ ଖାଇଥିବେ ସେଭଳିଆ ଦୁଃଖର କିଛି ପୋକ ଲାଗିଯାଉଛି ମାନେ କହି ହଉନି କି ସହି ହଉନି এটা উদাহরণ দেবি গোটে আপনার জিপিরে হি দেখুন সর্বপ্রথমে কেন্দুঝর জেলা ঝুম্পরা ব্লকর জিপি আকারে পদপদবী দিয়া হয়েছিল বর্ণৌলী জিপি কিন্তু বর্ণৌলী জিপিরে বি এবে পর্যন্ত সুরক্ষিত আকারে সবু মতে লাগুনি পেপর সবু অপডেট অছি ভাইয়া যদি বি থিব সে ভাই মানে কিছু